musoya gundo anna émission bani émission duma ka muso bo ko na filila ka muso bo yolla ka muso bo nogola ka muso bo hakilina jugula ka an faw mine ka an dew mine kanya ka an chew mine kanya o ye muyi musoya gundo radio juma radio sabari anna émission bani bena damina o musoya gundo badi ni émission belebele le di sigiri jamana kuntan fula katrate beta jamana ana miridima ko la jine to mu me bela de ne ali tuluma lo la émission belebele bena a photo mema ko musoya gundo ali émission ni di me kera madame kene mabulo awa jabati ka nyaira ka fo musoya e bara le di musoya te ko de ne di mba ni émission e kela sababu le di ka muso la fardal nyaira ka muso li sidia nyaira ka katrate muso li re e bara da makirigini ne mento ni émission belebele me kela tene o tene talata raba ni 19h30 nara kambala tuma mena ay to singa radio Kilipima radio Sabari FM sigiri 97.3 radio la Sudanso la di musoya gulu ni membe feka welelike radio sonina ni membe feka welelike émission nina o ka welelike 621 47 47 47 665 76 0000 657 75 75 75 aw bade muso aw dogo muso aw koro muso aw yere den no e join aw jabati jelibo monde madam kenema wuro julaya muso ya gundo ka wala ka muso bla hakilna akato benika salala muhammad musoya gundo anna émission bani émission duma ka muso bo ko na filila ka muso bo yolla ka muso bo nogola ka muso bo hakilina jugula ka an faw mine ka an dew mine kanya ka an chew mine kanya o ye muyi musoya gundo radio juma radio sabari anna émission bani bena damina o musoya gundo ni membe fe ka welelike radio sonina ni membe fe ka welelike émission nina o ka welelike 621 47 47 47 665 76 0000 657 75 75 75 aw bade muso aw dogo muso aw koro muso aw yere den no e join aw jabati jelibo monde madam kenema wuro julaya muso ya gundo ka wala ka muso bla hakilna akato benika salala muhammad. Fidélisez-vous à la 97.3 qui met gracieusement le monde à votre portée. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sigrinche ani muso demse ani mokoroba ay toloma lolé Sabar FM de la 97.3 MHz. Ay toloma lolé ay demuso le mankana ay toloma lolé ay dogo muso le mankana ay toloma lolé ay mamari muso doka jelideni ay toloma lolé ay la krandene mankana jeli bombona awa madam kenema urujulaya muso kelen toko chama madam bangura awa jabati ka folita kadin la melna chema ani muso mambela jelema ka folita kadin karamoko bauma ka folita kadin fani bauma ka folita kadin karamoko mambulo flabe duguma mambulo flabe ko awye ko muso ya gundo dabora adabora muso ya gundo dabora ka muso bo yoli no kono no filila ka takama aw dusukun no fe doni dusukun be mununa ajuguma ka ala deli e ka dusukun bla ni be mununa ajuguma ka ala deli e ka ni bla muso ya gundo adabora muso be koko de ke diena tige no kono nana wallahi ala o bela jeleme muso ya gundo kono nana ye nyumankew o bebala ye jugumankew o bebala mais ambe ala deli munela masaba anga ti nyumana ala kanti nyumana yanansa donte muso ya gundo adabora ko mama fariki jigide ka farika folita kadin jatigi bela jelema jatigi chemani jatigi musumanda sirame manda masemima kone be boko ka ufoko ka ko nyumalo kai awfo ay ka tolma lo folila kai fo ne awajabati lamenu ko nyumana ne be min ki fo aw be takama o de kan note ne be mi aw nyebe minanina o côté de ne re mi kofeni noe appareil kofelay noe micro kofelay ne jogoti son o côté mais mi be bonda mbay ni ala de fe masaba ne kuma kan ala ka sabati ala ka dun
aw kulo la ka lamɛnni kulo ɲuman ta k'o di aw ma ala m'o kɛ la musoya jamana di muso yo furubato muso musoya tɛ kolonkolon ɲɛ dɛ aw salama de ka musoya ko ka foli ta ka di lamɛnna bɛɛ lajɛlen de ma a dabɔra adima e ma bɔ lɔgɔfɛ de fɔlɔ ne ka mun f'i ye ma f'i ɲɛna ko fitiri bara surunya ko waluma ni fitiri sera ta so sa wari tɛ ban ɲini na koyi wari tɛ ban sɔrɔ la fo ka taa diɲɛ ban an nata tɛ na fa fo ka taa fɔ don min na k'an sara an nata tɛ fa wa nafolo yɛrɛ dalen don ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ k'ale ɲini taa so sa ta dukɛnɛ sanuya ta denw sanuya ta sokɔnɔna sanuya t'i cɛ sanuya t'i yɛrɛ sanuya k'i bila i furucɛ ɲɛ i cɛ mana na ka bɔ dugutaga la a mana na ka bɔ baaradiya k'a tɛrɛ ji kalaman sigilen b'a ɲɛ seri kalaman b'a ɲɛ libiton kalaman b'a ɲɛ i b'i occupé a la ɲuman la n'a bɔra koliji la i k'a sen bila o cɛ de la o cɛ de ye mun ye ji min kalaman tɛ ji min sumalen tɛ i k'a bila o la i ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a sen tiriki k'a tiriki k'a ɲa k'a sen tiriki k'a falafala n'a fala a folofolo n'a sɔni tigɛ fe k'a bɔ a la mɛ cɛ bɛ cɛ la ala ni kɛra o sen pɛrɛnnen koyi n'i y'o sen pɛrɛn non i yɛrɛ bɛ limaniya bɛɛ ni ala cɛ ala ni kɛra muso a ye courage ta dɛ cɛ bɛ cɛ la n'i y'o nunkɔrɔsi ye cɛ bɛ cɛ la n'i y'o bobosi ye cɛ bɛ cɛ la n'i y'o kusigi ye i bɛ masa segin ala ma a bɛ ko muso de t'u bolo bon kɔnɔna la ne ko e cɛ bɛ bɔ a déparavelen a koyokoyolen a sen pɛrɛnnen a nunkɔrɔsi ferekelen a dasiw ferekelen k'a tɛrɛ tɛ a kunkolo ma e tɛ se k'a fɔ dɔɔni tɔntɔn wa arasoir biki san n'a ma sɔn k'a kun li ko minɛnɛ ye i doit di kun coiffe diya k'a kun coiffe e yɛrɛ b'a nunkɔrɔsini arranger k'a bomusini arranger k'a kamakɔrɔsiniw arranger k'a sen bila ji kalama na k'o tereke k'a sen ye ka gɛrɛsi ni situlu ɲagami ɲɔgɔn na k'o mɔ a sen na ka susɛti don a sen na pour que a sen ka nugu walayi ala a baga bɛ kɛ muso dɔw ma k'olu ye birinkan fara ye cɛ yɛrɛ de caman bɛ birinkan fara mais da tɛ bila olu t'a la dɛ ferme sa i k'a di i cɛ ma i cɛ ka ferme don cɛ bɛ cɛ la olu bɛ ferme de don u sen na san kalo 12 i tɛ tempête olu sen na olu bɛ ferme de don u sen nugulen n'i yɛrɛ dun bɛ kulonkɛ in daminɛ i b'a daminɛ senkuturuba de la fɔlɔ k'o fɔlɔ ta k'a bila i da kɔnɔ i mana mɛn bɛ senkuturuba bila i da kɔnɔ o ka fisa a jɛlen don dɛ a b'a kiri don kuma bɔ komi wuya a bɛ daminɛ ni senkuturuba de ye mais ni senkuturuba koyokoyolen o pɛrɛn-pɛrɛnnen o nɔgɔlen sen sɔnni ka jan o bɛ kɛ komi o t'i n'i nɛn fara n'a m'i nɛn fara a t'i dagolo fara n ba entretien don i cɛ la sa entretien ɲɛnama k'i cɛ la mawa musoya o de ye sa muso ko de ko toilette muso ko de ko kasa duman muso ko de ko tobili duman muso ko de ko ka bon kɔnɔna ni denmisɛnninw saniya mais n'i taara muso dɔw ka so n'i y'u ka dukɛnɛ ye n'i y'u ka bon kɔnɔna n'i donn'u ka salon kɔnɔ kasa a bɛ kɛ komi a k'i faga ni ala cɛ kamalenkɔrɔ cɛmisɛnninw kasa bɛ so kɔnɔ wusulati don lɛri bɛɛ sumagoman de bɛ so kɔnɔ muso ne t'aw fo yan dɛ aw ka kuma tɛ ne da yan ne bɛ musow de ma muso minnu mako bɛ u cɛw ba la ka cɛ ba ka fini ko k'a jɛ ka cɛ ba ka fini gomi ka taa n'a ye paseli diya n'i yɛrɛ tɛ se k'a pase ka cɛ ba ka supu dumanw tobi k'a d'a ma ka cɛ ba k'a bɛrɛbɛrɛ k'a sen digidigi k'a tɔpɔtɔ ka cɛ ba la don i b'a fɔ komi i b'i wolo ba la don cogo min na ne bɛ musow le fo muso aw ni barika ɲini ne bɛ musow de fo muso minnu mako bɛ cɛ fa la ka to ka t'i sigi cɛ fa kɛrɛfɛ ka cɛ ka konu dɔw ɲɛɲini ka to k'i sigi cɛ fa kɛrɛfɛ ka baroninw k'a fɛ sa ka to k'i sigi cɛ fa kɛrɛfɛ ka kulonkɛninw k'a fɛ k'a minɛ komi i yɛrɛ wolo fa ala foyi man di ka bɛn bɔ ala muso an ka sabali sa an ka nin courage ninnu ta ba ɲi mais muso dɔw bɛ yen ala n'u bɔra cɛ ba ni cɛ fa kan i sɔgɔma a bara ban n'u bɔra cɛ ba ni cɛ fa kan i ladamu ni ne tɛ a bara ban
ala kan kisoma musobugo chemi mana utora ambodo talona kade marshikena ka foli ta ka di la menna chema ani musoman bela jelema kay toloma lo le sabar fm de la 97.3 MHz nya fo kunu ngo appel le bembi sisa non nega juru sira de bena la bla nega juru sira bena la bla munka ala chero de nana ka konoro fili foni meni che yere sera ka weleli ke ka ba ka konoro filima abejane kosobe chen yere ka konoro fili fo no kera ambe appel ko kan no kera ambe bi muso ambe bi tem ko kan no tenene min nana ne ko mba fo bi atese ka ba kuna sina ka jari tele nani tele wora ni numero kale wele kaka kono no fili fona yana nya fa yana nga ka to ngoni ala yenyu man yara nyuma ndoya ni ala yenyu man doya akaka kono no fili fo na ya ka kono fili fo o la menna chemani musuma kono fili be da awde nyakoro awde be kono fili ni baside awde be kono fili ni baside ne kono fili ni basida tembolo a haklite na ay wonyere ma do mbake chogo abe awde bulu mini marsabadi yarama amba sigi amba la me muso aye geraw chawla nene be chebe chelo lute kele fetale allo oui allo tanate salam alaikum alaikum salam tanate nam fatanatila alhamdulillah nse tiena sibi la mene andi foli di ayma namu la radio akadi kujugu namu kono tri de mekan ñu ñanga kama soro émission ni amwo wajula namu ko sebe Koloma namu ne pele ko Banjul Traoré namu Sofla le ne namu Sofla ya erozo bain erozo ka sabali cheki dantige ala benila kono rafili musoya gudo sigilen tenne kele mare ne sigilen do awdema che ani muso demsani mo koroba ne sigilen do awdema ne faw kote ne bemba kay kote ne baw kote ne dewnde kodo ne dogonu de kodo ne koreke koromso de kodo ne kanyaw de kodo musoya gudo sigilen do awdema ka kono rafili fo ni tise ki ka kono fili mi basi ki haminan ko bila ni yafo asebe arhamani masai abebasi ni munye ni jama hakili nae ni ne hakili nate amba ni fatolo ngumate musolujole chia musolujole amuyuni sabali takadi musoma kalimani adauka dobe munyu dobe sabali melimani atala de ala kalimani adama musotoro peche mi mana unega bodo bazena abego sikeoka chebe la ulute sonene na kelema ani ko bela jale do kanene na itekeleke okay o kasiade eka keleke eka loko mearo musoba e provoquer ka jina teke ko bela jale ke ya falante nete kubefe Allo oui mfan toleila Traoré ntoleila yunu kanya ida kanya mkanchiza muso flare neku muso flawulu ran kono fili na muso flawulu li ku muso flawulu kono do fili
lan kɔnɔ fili kosɛbɛ naamu bon ayi fo yan a fɔ fɔ nɔ ma mun fɛ kanu kala naamu ne fɔ nɔ ma sigali muso ma ayi ti sigi la i sigali muso in ma a tɛ sigi la a ye kani kɛ la ahɔn i k'a lɔn de k'a ye kani kɛ la bon prévu caman b'a sɔrɔ n bolo prévu caman b'a sɔrɔ i bolo naamu téléphone y'o seereya dɔ di a tɛ sigi la téléphone n'o seereya di a t'a sigi la naamu bon n kɔrɔ fɛ na sinɛ naamu kan dɛmɛ yala a bɛ yɔrɔ min kɔnɔ yan waati yɔrɔ na n bɛ bila ka muso wɛrɛ ta naamu n'u y'u dandala di ba émission ba mɛn nin bɛɛ la lamɛnna naamu émission nin fana ye bɛ fana mɔgɔ min ka kɔlɔsi min kɔnɔ naamu donc ko bɛɛ la lamɛnna mɔgɔ ye hakili ɲuman dɔ mun fɛ o ye tiɲɛ ye u bɛ diya n ye kosɛbɛ naamu awa barika n fa barika awa barika ko barika diyara n ye a bonyana ma lamɛnda cɛman ani muso ma bɛɛ lajɛlen de tolen sabari fm na 97.3 megahertz ne yɛrɛ makɛ bara weleli kɛ a m'a tɔgɔ fɔ a m'a jamu fɔ a m'a bɔdiya fɔ a ko ma k'ale bara kɔnɔdɔ fili k'ale a k'a tɔgɔ fɔ k'ale bara kɔnɔdɔ fili k'ale bara jɔtɛ k'a bara yilangila muso fila de b'a bolo muso fila min b'a bolo nin ye muso fila nin k'ale sigale a muso fila nin ma k'e bɛ kani kɛ n k'i sigale ma yali i ka i minɛ le wa a ko ɔhɔn a k'a minɛ téléphone na a bɛ muso fila ye kani kɛ la ne lamɛnnilaw e cɛw e musow e ne mɔgɔkɔrɔbaw e ne karamɔgɔw ne bolo fila bɛ n k'aw ye lamɛnnila fɛn fɛn n'aw tulo bɛ ne awa la ne b'aw de deli aw ka hakilina belebele ta k'a di ne ma ne bɛ se ka cɛ nadi cogo min na cɛ nin bɛ se k'a muso fila ninnu k'a bɛ fɛ k'u bila ka muso wɛrɛ ta ne k'ale bilasira ne t'ale bilasira dɛ aw de b'ale bilasira aw minnu tulo bɛ ne na aw de bɛ cɛ in bilasira aw minnu tulo bɛ ne na aw de bɛ cɛ in sɔn hakili la aw minnu tulo bɛ ne na aw de bɛ n'a dɔn mun na a muso bɛ kanu kɛ mun de la a muso bɛ kanu kɛ pourquoi lamɛnna cɛman ani musoman nɛgɛjuru sira de bɛ na labila 621 47 47 47 621 47 47 47 621 47 47 47 lamɛnna cɛman ni musoman sirabara labila dɛ sabari fm bɛɛ toloma lolo le la allo allo ninge en ken na tanati la nse i bɛ weleli kɛ ka bɔ min e tɔgɔ bari koya tɔgɔ duman awa konde ne yɛrɛ tɔgɔ ma sangaranka konde ne buila sa tanti ila émission naamu tanti do sena ne ma basiye naamu ne tinten ke fula ne tanke bunyana naamu ne de ne kila émission nami e ala barika konde jara sangaranka barika ne yɛrɛ tɔgɔ ma ala ka barika du ka furu la ala ka barika du i yɛrɛ la a bɛ bɔ ne min da ɲa ɲini arahama ni masa fɛ ala ka barika don ne yɛrɛ kumakan na hali bi ne b'o de ɲini ala bolo denw n dɔgɔninw n kɔrɔw ne kaɲaw an ka furu minɛ barika la an kana furu minɛ propagande na allo allo bi allo téléphone ma bɔ i la téléphone ma bɔ i ma bɛ taa téléphone na pewu allo bi n tolo i la ne tɔgɔ ka fɛ Sako i tɔgɔ Sako Lafiya Lafiya Sako ka bɔ min ka bɔ Birika Faramaya Birika Faramaya ala i ka karamɔgɔsiya ka fɔ n ye n tolo i la mais sisan naamu muso fila de bɛ kanu gɛlɛya a bɛ ɲagami wa muso fila de ye kɛ nin kun muso fila min b'a kun muso fila nin bɛɛ kanikɛla a ka muso fila nin ta prévu a ka fila bɛ prévu de ye téléphone na donc ale y'a fɛ ka muso fila ninnu de bila ale tɛ se o kɛla ko f'a ka an lamɛn ne tɛ lamɛnna dɛ a ye le lamɛntɔ ladili bɛ e bolo k'a di cɛ nin ma k'o fɔ a ye muso fila bɛ kɛ kanu défaut cɛ la naamu muso bɛɛ tɛ se kanu gɛlɛya n'a défaut tɛ cɛ la naamu
Ne ta yeddo. Na mu barka. Ay kabri ka frawa ya ka bela jele fonye. Ka foli ta kadi krabo shaka kamarama. Ana badima bela jele ana wulufa. Ana baw. Ana brom sunu be. E ala ku ka barka jikala na. Mama fari jigide ka fari. Ay tolo malale sabar FM le la 97.3 MHz. Ay weleli kere allo. Allo? Allo oui? Allo Tandi. Namu. Tandi bi mami jugo. Allah. Mi jugo de mi disnef. Awai barka. Il a une zone moyen. Namu. On y a des mots qui ne font rien. Yani nyamu ko kele fo nyi ngali men kele o jabi folo. Ala iduma na nyatu wole ngikili. Awai barka diaranye. Barka dianye la ha mo ko kele o fo. Fanta jelleni. Na mu fanta jelleni to leila nere baden dogoni. Ya no manye. Allah. Tolma duma yamban la nyesi bulala. Allah do sigiri yande. Barka. Merci ya barka kanuna. Nene jabate di ani masaran jabate di ani masaran kuyate di. Ani sokona jabate di mama fari jigide ka fari. Allo. Allo oui? Allo? Oui. Allo su. Nsanu su fatanatila. Imma bo rajola. Imma ta rajola. Allo? Ntolo ila me imma ta rajola ante. Marama ba rajola. Tanati. Tanati. Se to duman ka bomi. Bora shiri ka bota ba di fo plan ngomra. Na mu flaken ntolo ila. Chena kwa mi fawri. Namu. Mo chena mi songale ma. Namu. Yimo so flake kinunge. Ami songa gele. Se significa ma fene. Chena au tebe ma frusaro ko ari. Me chabi sabari. Ka atinyo ma doala. Ake kuma muso yi. Koni ube wasil son do koni. Awa iri nyame. Oui. Flake nyame ko barka. Mo fola ha. Barka nyame merci. Ay kam son kadi balanya. Awa ira jarangi. Me anta muso ni missionaire ya. Yana ay tam ko bunyala. Koli? Ay tam ko bunyala se. Ay kan kai bunya de. Amra fa yenga ya kanya ma no ategrati. Namu. Ne da sigre nyama ne sigre ntati brada kuna ni muso sigre gra kai kete wula ibane. O mai. Ayara o mai ne. O mai fe. Wala mo mi san yere na nku. Yama ne gera le ka madu ila ka tewuli. Mo ibre ma ne ganya nyama ta so. Koli. O tayre la ki kudani ni mari. Ite kudani na same toujours amanege. Bon. Iba sura monenu ko dole la mai ni ka men lo ala yo dama. Me mra ma ne ga ko be o be na fa e divido ate se no. Ma be o ma. Bon. Aywa. Mo ala kula. Awa siribe. Ne ara jela me mra be fula. Awa be ba me. Merci. Awa. Ay tolo malo le sabar FM de la 97.3 MHz. La menna chamani musoma demsani mo ko roba kay tolo malo le jeli bombonde ne kana. Ka folita ka di Fatoumata Camara Bamba Magas. Ni ka denjam bele jam jangu yale yi takira amal dem de sa suno falen ka di be. Allo. Allo oui. Ay kanate. Tanastem fatanatila. Ebe wele ke kabomi. Bon ni ke kabo sege sala. Na museke sala. Na mu. Fantolila. Kene ga kabul kewdi. Ayon no tron. Naam. Mo musu fla be probu ibula be manala. Mo tim su tala bulawuma. Ala. Bon. Ne be sene franye. Ay frake ay musulu na ya kuluma. Ay la do fani fino. Asila manela. Ka fani fina do ay musulu dinyala ka fani finta.
mais a est sur condition de la aller à kana ke a kanité en cro ranya tu ma si amalo odi mo kundan kamlembalu ide ay tanga musuma naam ranya naam mbisi ya kinani mentala kala naam da mbra amisalina suyen ko demuso o fronte ma tay na même exemple naam ma suyen ko ma planifier que la fabudi ka musulu moy kanikira bisala musulu musulu na rafila tala naam mbisi nyagira la naam wole mais mo akana son ki ba musulu le naam ba musukurun kapsa luma finte oui tiens bisenta final me ngira ka lay ma wole awa barka diaranye merci la maintenant chemani musoma kay tout le malo le sabari FM de la 97.3 MHz 621 47 47 47 ka hakili na nyumata ka di Traoré kema ka sababu ka amuso flala mana di kabra kondo fila bara jota bara ila aya fe ka amuso flani blade allo oui allo ntolo ila mfa Brema Kante radio mataila imata radio la mfa maka radio la awa ntolo ila wala Brema Kante dugu balandu Sumaoro mamare ntolo ila ya foke kaki sabari naamu Iwaye dia ko kele si solido oui tiende kai sabari naamu et puis dia ko ye fundo kale dire na mera muso fan da kan ga ko do akoto kamin fina ta to sugulone oui tiende kaki sabari ne ko ni mi fola ke wole wori ko ni ko mo tek kanindi mais sabari ne ko ni mi fola e wole wori naamu wole barka diaranye ka foli ta ka di welela ni lamelikela bela jelema ka foli ta ka di ni lamebaga bela jelema ka foli ta ka di ne kan nyon bela jelema allo oui me foli di ne bade mauma wa maliya ini bade ndonu mbayfo Amadou Jabati Pierre Abou Jabati ala fardo kenna di man ndogoni Moussa Jabate Bangali Keta DG mbifo ini ami le bluffeur beni alache abe bloku ka sala buba shokomba fiena na kuima ko hey tade la nikira tolonga kumani sobe kumate kelenya kola bando tulema musolu jole hambani fa tolongo matamu la mela ke mani musoma ko ratolo malo la ila ye weleli ke ba muso de kambi de en son de foi idobi make weleli ke kale muso flasi sigilente allo oui allo ne manone kelenga ke flaka ke ale bara kondo fili ale be fe kolu fla be blaka do wereta muso ay weleli ke sa chew ko weleli ke allo oui oui mfanto leila Elzu nse yan sutanatila tanake nse ebe weleli ke ka bometro le bola magal faraba na mo magal faraba mfanto leila to man jam duma allo ntulila temi ko ale muso fla be kan kala de ko nay ne na ya ale da fabrici leri parce que muso fla be ta fla be kan kala ke mi do ro do ci nte o ma ci o ma parce que ne na yi nyama ko ni woni awa ibarka ka foli ta kadi la menda chamani muso mama ala likira ngora kara fanna foli chemine che sasomuru la kema brema ala kema brema de sasomuru ya ko kuna le toko fura ko ni sasomuru toko mafotoro kale re de nite lafia wado kera cheni muso dora be foko lu be nyon fe ala
Kanu FM fa ma jufa. Allô? Oui. Allô? Allô oui? Emisu. Nse ansu fataratila. Parase. Nse yeweleli kala kabomi. Danga kodo. Na. Danga kodo. Oui. Ima tara jola, ima bora jola peu. Mrama bora jola. Ima bora jola, no tali binyalo na kima donala. Mrama bo. Ito ko ni jabung. Balasa ko danga kodo. Na mo balasa kontulela. Ito na ye. Na ye. Kamara no me fo sisa kaka bla fanizindo memba kanga mana ma wole wori. Namu. Ito no da. Namu. Nate na be samana ka awa afa fonya re ma seblesi yekela. Namu. Abraka nke takuna yetu ya fa abraka musu takuna yetu ya fo. Fe. Defo kela mo ilai. Namu. Mais même que ça bla fanizindo na ba na bla fanizindo ba atanga ko tia mama. Namu. Ne me fo wole wori. Awa iri barka. Ba. Adiaranye ko weleli kela ka weleluke ala dingira. Ay hakili na njena madere mane ko ta ko di mbaden kenema no tabara ko no fli abara jote abara ilang Kenya tala fonya tala ko ni yesu gune kala blaki beta bukela dita oho yana kasoma. Allo tara semfa ebe weleli ke ka mo OK ne to le solo sako ne weleli kala tanto framinko ya fe na mo solo sako to leila cité sinwala na mo cité sinwan to leila. Ouais, c'est très bon. Kemi no amusu fla la kuma foka. Vraiment ne koni na ku fla le lado. Namu. Na pera ni kela alu haketo ni kela kurisi jala fagada. Odi muso lo kanina. Namu. Muso hakido wala ni ked de seda muso la dépenser dilama. Namu. Alaida. O fenedi muso hakido lo kanina. Namu. No fla borado. Namu. Kana muso ni mbilare. Muso na nunka wani kunyuma. Namu. Sa muso na mbise kulula ma no te na ka no mbila ko ile kelenke la jiwe fla ododo kelintala adi troso muso kudo amamenyo ya nyala. Allahu akbar. Akili me kamera ka wole ni. Namu barka. Oui. Barka diaranye. Ay to la mala le Sabar FM de la 97.3. Merci bien. Ah merci. Nera la technicien wala ba buba shoko. Ala muso brawa. Ayane le nyokote asise. Allo? Allo awa. Namu. Allo? Réseau tebe. Réseau mabe. Réseau jete orode. Allo, tamadre. Tanastem fataratila. Tamalse. Ebe wuleli ke kabo metro. Na da wuleli ke ne to skill travel tabagola. Trois maka. Ouais. Na muntulela. Ni no mela kela program do. Mse tasone. Ali bi ke ye nyasu suma almendi kuntanya ko re kuntanya ke. Naam. Ai lei haglika. Naam. Nak dei haglika wole bena. Kai mane kai boshoka. Ana to na kai brado do ko fana ta men ka juwode. Ala. Wallahi wutu yale di. Ne na ila nyam mawlori. Oye. Awa barka. Ay tola bala le Sabar FM de la. Kula mela ye wole lila de. Albi anga wama. Segentaro nyina taro. Allo? Allo oui? Lisu. Nse ansum fatanatila. Okay. Ebe welele ke kabomi? Leto le furi araman kuita kabo juma baladu. Kuita makalu ka folita kadi frabolon shaka kuita makara mo shaka. Allo ntoleila. No juma baladu. Juma baladu nka lonke toleila. No. Wow, bonne no me elam tela kudo. Muso le furi do ke kapo. Namu.
Ipa muso do ita. Naamu. Keni kala bolle da kama. Oche. Nde men fola nyina. Plani ko me adaro. Awu ba adaro. Naamu. Danu mana sanin ko kuma lawuri. Dalo la kursi sina la tele de sunate. Feu. Kambe ko do bese wala do na fani fino ko do imso kama imalo. Wetai. Oh, no situation me yelado. Naamu. Muso fulani ta. Naamu. Akana muso brasita kala muso fulani ta. Naamu. Akote kana mina la telefone ndela. Donc amso ile fodi do ke ka bo abene mana mo ile di. Sinon soit dépenser ko kamre do ka wole li kese ni ka yara muso la dépenser ko. Adim so lo mana la. Ni ka yara abolo fana ko ada lo mana la. Wo tela situation nyamenka. Ne di ban so ka fo ina. Akabla fo ni findo, akabla fo ido. Awadi sam so jugo do na nyamenka. Jugo do wiro kwa. Awa. Muso ile kan fo do ke sambu. Awa. Nyama muso bro ya ko aita wala. Naamu. Ni man so ka fo ina wole wori. Awa. Barka, itolo malole Sabar FM la 97.3 MHz. La mena chamba an musoma itolo malole Sabar FM la itolo kumala de itolo kumala. Ne make muri Traoré ki kani muso ibla. Ikani muso ibla ni esugune kala bla ebeta bukela de ta. Na mo alo ntolo ila ne ba. Nsanu su muso ka weleli kesa. Santi la mission mayele c'est. Et Allah merci ne termuso. La mission kadi Laura dam nengela ta sagabla. Et Allah. Foi conseiller imana. La mission wala nyefe. Awina Rabbi amina. La kende adi. Amina. Ali budu do fe la mission kan. Na lan kira sonama. Barka jaranye. Awa. Allah isra ala kanunto. Amina. Merci oh. Ay to la malale Sabar FM le la ka kanunto. Diere o de o. Do ba fie ki kadi nyete fe ka foila do reta fe ki ya ta fe ki kuma kame. Sanda na min kanu kama ka dugu da min kanu kama bere ma ko fe sa. Allo. Allo oui. Allo niwa. Allo ntole la imabo radio la imabo. Imata radio la peu. Allo. Allo. Imata. Netolo ilaw. Mramata. Merci, si santolo ila. Ainizu. Nse, reklina. Nse, tanatila. Tanaste. Ebe weleli ke kabo me toko. Netolo la min Traoré ka wari Port Plateau. Tura magansi ntolo ila. Ila miso men. Namu. Ne ka men makela kuro. Nali la nala ko difotali la. Faye muso flamni la. Ay muso nentaku. Ay muso brefudu. Namu. Seki na ya lilla na muso lila urjilo. Namu. Ko ba kelu mente bidi. Namu. Arke malon sini muso fla wal kamenke. Namu. Ojulu besra kenye. Alikadi ay. Namu. Seki akana foi bla. Namu. No ta ni ike muso ali ike kanyalila depansi koro. Naam. Imanganga kaninke. Amano kone. Akera susuri imanganga kaninke. Kanire haramu. Ne kame makela kuro oleudi. Na diaranye. Ibarka tuamaga ibarka diaranye. Wa. Ay tolama le Sabar FM la menna chabani musoma ay tolama le Sabar la ala. Muso ay boka walele kala nunkoy maunde kunkambi. Kamera tante kema. Allo? Allo oui? Ate? Radio Maboila. Allo ate? Radio Maboila, Radio Mabo.
Mara ba jura. Ok, merci Taraste. Ah. Ye weleli kala ka bo mi to. Ye weleli kala ka bo masalado. Na mu masalado. Ah. O bero jume marala. Abe bangu marayo. Na mu. Kenene mi kena mi so do. Kon akana musubla. Na mu. Naka musubla. Adi nimita. Na mu. Neta mi ma ni ke ya la fiu. Na mu. Ati musu di pasigudo. Donc te ya ba dia so. Ai ma fa bunda ko do. Ana musu yi ka te uri ke. Nimi gi tenda. Adu mai ninga. Ai wato mi. Na to ya ni. Donc wato ko le ba o foli. O ba la prison si aida. Na mu. Adi te kana mulukala. Na mu. O me yi singa. Imusu yi tinga. Iti ya ko nya lare. Uche. Woni o dai ta biado ajarai woni barka ay to la mala sabar fm ne la 97.3 MHz o fana barata hakilina irana ko bela jele kita hakili irana anka minta ka dimma kema pour que abese ka antona muso ye ka dususumata ka dama olube mana mina ay ka mana bulu ka sebe arahmani masade ala kalimani aduma allo oui ate Tarasten na mfa awa ebe welele ke ka bo metro ayo welele ka bo sela na mushela sela obe mi sela sakodu okay ntolela ha kemena amusora ko falawri Kyo ere la febla ya ere le bravo naam pasma ni mase muso marala nya sudo ma muso la bla na ere manya do ma e kala te se benade naam donc kela febla ya ere le bravo naam ne ko ni kame o barka ay to la mala sabar fm de la 97.3 MHz ka folita kadi frawaila bintu morima serawali e ala fakoli kumani fakoli daba ka folita kadima barka ye ne ara karamo ke barka allo 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 oui to allo oui misani ke tanatila ebe welele ke kabo mitoro ndole kabla ke da kurda koro na mukabina ke ta kurda koro ntulila ene kan si wolo ka baroke ika nimro ma ko ni wolo ma nimro nya ma karama namu nimro fala kela emission ga namu ya ni ala kuna muso doye ni kata ni na manga abe bo kamana manake wole kumi ke bolanga ma kamana manake ki muso ti bo muso na bise bola kamana manake ka ke to ako oni fitin me la sigila ko ni fitin wallahi o shi oni fitin ni mo lo furu dali mana ro ina teme ala ina to se mena fiu ni nya bora muso fana fe na ay ka classique leni bisa ala sigila ke kranga furu muso go nyana bokwa wichi ka fo ko ni ka di ninye ina manka ni kata ibe ni sa ta lo wichi ani ti do fe no le mawo bo ibe ke islama fana muso ya ku darma na muso na ati den so abe mi la fi ama ata afa ka ke nyame ata ke elati ali kela entretien do am so la décourager la 4 sembe da fale wori ku tout et tout mais l'entretien que nya do muso la na ibula be décourager ma muso la tira ko ni fitini oui wori ko te tan ko fana te oui muso bana batron do ko bulugulon ko o malake oui bokolo me ko ni fitini me da la ma ko wori la abana muso wori la ko fele feu maintenant ke konte bo are kan naam ay nyala jino do ba nyala a promotion do so kono naam wuliyedi na asini da ko kalama
me fe ye ni ko de la de oui ti be boko kalama ni makra mo me kra ni inu ye ko de la de oui che asi muso ke kon lo fi ike no wala isi muso la ko kuna e baro ke muso isi la da kuma ke da ko ka awo ka nya ni ke ko mu ni ka nya ni wallahi muso fa ke na di se kuma la muso ko ka muso ko nya ni muso ko ye ali do ye ka fo nya ba to ni wanta ite satisfait la oui che mais même ça satisfait la pour ka to ai oui tande mais on a fait que kirente naam ake tulumbelia o ke ma so lo o be ma so la chamampa tulumbelia ko ni mali mi tulume ni tulule fana ka de tu feu ibe ko do nya e oui che mais ni ko ke aye muso la si la wori la muso bi si la wori ma ke na wori ba na ka am gara abeta de procès lo di feu muso ba wori ni ko ka ke la la bona si no ro ko wori ni kana do ake ka feu ka tigiri ke ka dama wallahi ke ka bango kifa fo ka fon ke ma kisi ku yemma ko no kina buje ma tema na mana fana ke wai parce que munda ibra nyo lo ana muso ai si manyo lo na ka muso lo ata kon lo fli han oro do parce que muso ko le wai ata kon lo fli han oro do ke ka ka an kiri sigi ka ko sigi furu sate na sira oro bena abe sa ire oro do bena na sira oro bena abe sa la lum do bena wai na de sira o bola ati se mo si marala son de dan muso do bena shene ka ti sa woli wai me fangate o seu wori ko fanate na atro ye classe do le do vraiment me ko be se wara o di quoi wai mais kino ti la ite classe do donc c'est pas la peine quoi barka ta jaranye kitake ni ma prem so do be ma ise mbado naam ni ma prem so do be ma ise mbado do ben se ile o ouais barka ouais vraiment mande mansa barka ere klala kuma bela sa ere ya be fosa nere bi sigile flene nere fara kasoro nere ma dumuni ke tellement ki mana barka ay tolama la sabar fm de la 97.3 MHz e ala no ni ñoko flani saba soro la doro ko kañ ni ala allo ndarni nura nse antene terni taratila ebe buleli ke ka bomi to ntole ko jene sidibe ni madame sidibe nyewole ke la kanto bregar la na mo madame sidibe jene sidibe ntole ila ntani ni musome ye ko jugu sumuni kala kay tula émission kala wuli na mena wo tay rek alama naam mo si te émission sugu na mena ko tuni be se jugu tali fudu ke akama naam ila émission ni tume sugu tala ila émission da ka sababu di bi neni ke rom don tan naam ya te lili ala ka do farauka amin allah ila émission da ka sababu di bi neni ke na bada musoya naam afrati naam apla demando be naam alla nyere la naam ma demarche ben lu nya fe ila émission ni fini sutala naam après ka sababu di bi ne fini la tan barabe yantiya ala tu bra ko mbaban ke la te daga sigila ka besena bota fliperi bidin kan bawo takala besen kan luti ki lan trophée ani dini la len trophée en tant que ndin ko fina ndin ke la ni no betim la la nyera way ila ni soni no ayre la bunya men kan ti nyera kan ne kalo abana wallahi ila ni soni ala ma wala nyete amina rabbi ko ni ye ni son to li de ko to ni kay ay fudu kay mi le ko biya karama hangili mandi la ya rabbi amina entene ram de binteri ni ila ni soni ko ni ti masorla ni tanye ram de nyendi ale tinya ya la barka ibe do min ke be bele bala kan sarawla amina allah barka jaranye kujugu ala radio wanye fe amina rabbi amina en na bram so yati ni son bande ke bram so lu matinya no ibanye te ya ntsa to la fomban fudike ta nyi so ki to la ni son ne yanyi nyamen kan alhamdulillah rabbil alamin ala kam so msani bekete amina allah barka jaranye ala radio wanye fe amina rabbi amina an fana hina dum an fudike ila abana amina rabbi ay tolama le sabar fm de la 97.3 MHz ay tolama le musoya gundo le la ala awajabati musoya ala
Allô? Allô, Anula. Monsieur Anula, Tanatila. Ah, c'est na, ça va bien? Ah, Tanaste, vous voulez les kabomito? Ne voulez le carreport là? Namu. Il m'a fait de le cajabate. La mission a quand même consommé. Ah, mon amour. Avec Hakridi, Arabadenuma, avec Hakridi Moussouma, avec Hakridi Chema. Oui, tiens. Mais comme il m'y pense à Fumalani, on a Fuma Belle Fola. Ah, ya belle fois, oui. Musoye do benefene de musoye kilikili fene de muso bona fabra kabwa navra apane anala chedi naam kek kan ko long muso le yodini naam ni kam suma brebre naam wallahi abeki saudi oche de muso te violence fendi naam ay fola man ka kan ko muso agbasi ko le kala ba aba ko kelo mena ko mente ko bentali ali ni magba sida manene oche muso ye fenedi vraiment arabadenu mol kan ka muso ko korolon ka julo ka nelo ala mol kan ka muso ko korolon de naam namba nya febe mbona afana na baraka na ile bra kwa fali da nali ile no fla da representer la naam amabo jo menda fabra ile kan ka jodo afola muso lumaso ko ikela fana li da la jaloni di ouais on côté jalon côté hakli do lo kuma odi oui donc comme ça wodo ya fo camre ay doja musula dan to da dan finidi naam muso te basli fini muso te nan fini muso te majmali fini muso manene li finidi ni ka manene edisi amuna fansoro na ni manene ti amuna fansoro na de wolo ni re kan wolo den demba tele ka tele ke ya gbasi sina kelempe wodi ta kono ada fo ka ada lon ka fo na ko men kala ni ko ni mape tiali muso fana wo finkele ne di donc oro vraiment ya fo kamre komi keta ke ka fo nya men ka ay do ja a muso nu madola kalma berbere ko ni maka lon ka fo muso ye fene di ma ko fene naam amna jonathan ndobi me ni ka muso ki se do fendi hali ba muso chemela dal tebe naam donc o bolo ma ay do ja muso ni jodo fene fana di muso ni son wakele ne bola akabra ile la robe na ile de jo bla la proka ni ken ni mani naam idi muso sensibiliser wuru ha do aki sawdi naam facilité ni se haklile donc o bolo ma ay do ja haklini am sul la gestion ma wala kay muso gérer tale di naam ala ma mission waranya pe ha amina rabbi ala ma sini kenda didi ma amina rabbi ala ma sini kenda didi ma amina rabbi ma muso ala mi mena mission na ki korota yo tele ki korota yo lulo ki korota yo karu ala mo kara ha amina rabbi ala be hamina ko jara allahumma amina rabbi ala dule bela ala ma dula korra ya rabbi amina rabbi ala kana si de fe amina rabbi vraiment la mission akany kosobe wati be nya fe ki din vraiment te ma sona bake ala donc wala hakata la sallallahu alaihi wa sallam barka jara nya ko jugu jabate ala kanto nyonye lamenna chema al musoma ay tolma lole sabari fm de la sinini masaba mana joya do ala be kuma no kunto kundu vraiment ne yɛrɛ kɔni sɔnna sa ala b'a ta la jɔni b'a ta la n'i y'a ye k'e ye muso ta muso kelen muso fila ko bɛɛ bɛ taa kulonkɛ kɛnɛ ma e bɛ so kɔnɔ kun min b'a la ala de b'a dɔn mais ni ala m'an ka jɔnya jɔ a la sini an b'a clôturer muso ka kan ka kɛ cogo min na allo Ansu taranti la Aise. Ebe welele ke kabo metro. Ne to wale kunna na konde nye bala buli bala tu. Na muna na konde ntolo ila. Mane bi la limuru appel ko sega. Jamale ka chalin na sane ba. Akasia ka ro flari sane ikwanti masorola. Allah. Na mundela. Ila bisu da badoni. Ala be ni mana ya didamma. Amina rabbi amina. Ala be sabari dida. Amina. Ke ko ni kan ki sabari. Ko be yara badin kunne do. Oche. No dan lu. Ini ko men dani ala bulu. Ni boke. Ita sanu makere. Fe.
ndamani mamuso mo ere songru ndo kala mandi ire ka ke madani fa ifari dole wallahi wace do ke ka ni mena yaso do na'am ka sabari ni fe ka fi ka fo ke wuli awa barka ay to la mala la sabari fm le la jena tike fm bebe ba ne fa ne beba muso be mina abeba ndondo la wallahi abebe ba ngore me min fanye ala ka sabari dama ala ka limani adama ni ala ba nga jonya jwana sini ame kuma kuntodu ka kuma kundu sini ni ban sabadi yarama akatobe ni kasala mama Habiba radio membe senyala suma bolaika sabari fm di radio membe seju sewa di laima sabari fm di radio membe